ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗ ନମସ୍କାର ଆପଣ ମାନେ କେନ୍ତା ଅଛ ବୋଲଥିବି ମୁଇଁ ବି ଭଲ ଅଛେ ଦେଖ ଆଜି ମୁନଗା ଖାଇମା ବୋଲତେ ନେଇ ମୁଇଁ ଆଜି ମୁନଗା ଗଛକେ ଚଢ଼ୁଛେ ମୁନଗା ଡାଲ ତୁଲୁଛେ ଆଜି ଖାଇମା ଦେଖ ଆମର ସାମନେ ଆମ୍ ଗଛ ବି ଅଛି ଦେଖ କେନ୍ତା ଫଳିଛି ଦେଖ କମଲି ଆମ୍ ବେଶୀ ଫଳିଛି ଧୋକା କଲର୍ ସବୁ ଘେଁସିରି ଗଲା ଆଜି ମୁନଗା ମୁନଗି ଭଲ କରି ବନେଇମା ଖାଇମା ଦେଖ তুলি সারলা পরে বনামু সারলা পরে খাইমা দেখো এটা হলো আমার মুনগা গছ আছে এই পাখে আছে আমার ফুল গছ আছে দেখিনি এটা হলো আমার ডার্লিং গছটে আছে এটা হলো আমার ফুল গছ আছে এটা হলো আমার ভেজা বাড়ি এটা আঁকি দিয়া হচ্ছে কেচড়া বেশি ଥିଲା তো দেলে আঁকা হচ্ছে এটা দেখো দেখো গোবর ফিকিরা নৌছন কেটকে ও উইলা হ্যাঁ যাও 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 গোবর ফিকি নিয়ে জলদি নৌছ দেখো মুইটা তুলি সারলা পরে তুলে দৌছে মুনগা ডাল ମୁଁ ତୁଲେ ଦଉଛେ ବୋଲନ ସେ ମତେ ଜୁଇଛନ୍ ଗୋବର ହିବା ଲାଗି କ୍ଷେତକେ ଜୁଇଛନ୍ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁଲେ ତୁଲା ଦେଇଥିସି ଆଇଲେ ବନାବେ ହେଲେ ତୁଲେ ତୁଲା ଦେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିବି ଆଇଲେ ବନାବେ ଗୋବର ଫିକି ନେଇଛନ୍ ଏନି ଦେଖନି ହେଲେ ମୁଁ ତୁଲେ ଦଉଥିସି ବନାମା ଆଜି ଖାଇମା ଦେଖ ମୁନଗା ଡାଲ କେନି ପାସି ତୁଲାସନ୍ ଯେ ଆମେ କେନ୍ତା ତୁଲାସ ବୋଲନ देख आपण मैंने मुनगा डाल खाएसन के आम तो खाऊ बोलन हाँ मुई तुले तुला दी सारला कर से मन खेत रू आसले गगुआ फिकी दी कर आसले आर इटा मुई तुली सारला के मुनगा के कुलाने रेती दूसन देखो ये रेतले इटा केनता हबा इटा भल लागबा रेती करी एबे धुईब ଆଉ ସେଟା ବାଇଗଣ କୋବି ଏଟା ଅଛି କୋବି କେଟା ବାଇଗଣ ମାଖନ ପିଆଜ ଅଛି ସେଟା ବନାବ କେ ହେଟା नहीं बनाना ना केटा कोबीटा बनामा राती बनाबर पियाज डाल खाली बनाबर আছে আর এটা बनाना प्याज डाल देख के रेतु चल रेती सारला धुआ धुई करबे आ सुखे देबे 5 मिनट 5 मिनट सुखा सकते हैं नहीं सुखा है हां अगर सुखा नहीं है तो हटा करताले तो बनानी ना हां धुई करी हला नहीं आवा बनी गला देखो रेती देला बड़ा